الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله المؤمنين، هذا الكتاب العظيم الذي ألفه العلامة محمد بن أبي بكر ابن الجوزي، محمد بن أبي بكر ابن الجوزي رحمه الله، عندما أجاب عن سؤال، فعندما أجاب عن سؤال بجواب كان كتابا يقرأ إلى يومنا هذا. وهذا الكتاب هو وصفة طبية للمؤمن، عندما ذكر رحمه الله ابن القيم الجوزية، ذكر أن لكل داء دواء ولكل مرض شفاء، وأنه استشهد بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما جعل الله من داء إلا جعل له دواء. لكنه رحمه الله أشار إلى مسألة مهمة أحببت أن نتذاكر عنها أو نستذكرها في يومنا هذا. فعندما استفتح كتابه بهذين الحديثين من روايتي البخاري ومسلم رحمهم الله، ذكر رحمه الله وذلك من باب إلفات الناظر أو القارئ إلى رأس الدواء ومصدر الدواء وأصل الدواء للمؤمن هو الدعاء وكتاب الله عز وجل، الدعاء والقرآن. Voilà mes chers frères, mes chers croyants et croyantes, ce livre qui est une prescription médicale pour le croyant, le livre du grand imam Mohammed ibn Abi Bakr ibn al-Qayyim al-Jawziyya, quand il était une réponse pour une question, et cette réponse qui a débuté par une phrase. Cette phrase-là, c'est une règle divine d'Allah Azza wa Jal, universelle. Quand il dit à l'homme qui lui interrogea, likulli da'in dawa, à chaque maladie il y a un remède. Mais rahimahullah, ce grand savant de l'islam du 8e siècle de l'Hégire, c'est-à-dire du 15e siècle à peu près grégorien,
rahimahullah, a voulu attirer l'attention du croyant. Et aujourd'hui, ce livre est étudié dans toutes les écoles religieuses et les savants l'étudient et l'enseignent à leurs élèves. Ad-da' wa ad-dawa, ou bien al-jawab al-kafi liman sa'ala 'an ad-dawa al-shafi, a voulu nous rappeler au début de son livre, lorsqu'il a débuté par ces deux hadiths, nous les avons cités, quand le prophète alayhi salatu wassalam, dans les deux sahih de Bukhari et Muslim, nous explique que à chaque fois qu'Allah, ou bien plutôt Allah Azza wa Jalla, n'a jamais fait descendre une maladie sans avoir fait descendre son remède, ou le remède de cette maladie. Il nous a voulu rappeler, et cela envoie l'espoir aux croyants qui est désespéré. هذا أيها المسلمون يبعث هذا الكتاب يبعث إلى نفس المؤمن التي يئست وقنطت الأمل، يبعث في نفوس المؤمنين الأمل والثقة بالله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي خلق الداء فأنزله، وهو الذي خلق الدواء فأنزله، وأن مع العسر يسرا. Donc cet espoir, ce livre qui est un espoir pour le croyant qui est désespéré, peut-être par la miséricorde d'Allah, de la miséricorde d'Allah, qui est un espoir pour celui qui a été alourdi, qui a été épuisé par les épreuves, que dans chaque maladie il y a des remèdes. Rahimahullah ta'ala, il nous parle au début du livre, de cet ouvrage, de deux choses, les deux sources des remèdes. Les premiers remèdes, c'est le dua et le Coran. أيها المسلمون، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هذه مسألة مهمة من مسائل عقيدتنا، عقيدة المسلم التي يجب أن يتعلمها. فالعقيدة والتوحيد والإيمان أو مسألة الإيمان مسألة يجب أن يكون المسلم فيها على علم، لأن مسألة الإيمان بالله عز وجل مسألة تقوي قلب المؤمن فتصهره وتقويه وتقومه فيصبح واثقا بربه عز وجل كالجبل لا تزعزعه الرياح ولا الريح. Donc c'est pour cela, mes chers croyants, que la question du iman billah azza wa jal, la question de la foi, c'est une chose que le musulman devrait apprendre. Ça forge son cœur. La matière de la foi, de l'unicité d'Allah, forge le cœur du croyant, renforce en lui sa confiance envers Allah, et que tout ce qu'il arrivera comme épreuve ou comme destin, cela vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. وإلا لما كان الإيمان بالقضاء والقدر سادس أركان الإيمان. Sinon, de croire au destin ou à la destinée d'Allah ou au jugement d'Allah ne serait pas le sixième pilier de l'Iman. قلت بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مسألة الدعاء، والإمام ابن القيم رحمه الله تكلم عن الأمراض ليس فقط الابتلاءات التي يصاب بها المؤمن، هو ذكر حتى الذنوب والمعاصي الخفية والظاهرة، الخفية والظاهرة. Les maladies que Ibn al-Qayyim rahimahullah a citées
ce sont des maladies, ce ne sont pas uniquement des épreuves. Je veux dire des épreuves, des maladies ou des choses, mais c'est aussi des péchés que le musulman, les pièges de péché dans lesquels le musulman peut tomber. Et même les péchés, elles ont leur remède. أيها المسلمون، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. هذا الحديث أيها المسلمون بين واضح عجيب، يوضح لنا أن هناك قوتان عظيمتان، هاتان القوتان إحداهما تنزل من السماء وهو البلاء أو القضاء والقدر أو البلاء، والقوة الثانية تصعد من الأرض من قلب المؤمن. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء ينفع مما نزل، يعني مما نزل من البلاء من الابتلاء، ومما لم ينزل، وإن الدعاء والبلاء ليلتقيان بين السماء والأرض فيعتلجان إلى يوم القيامة، يعني يتصارعان إلى يوم القيامة. Rasoul alayhi salatu wassalam dit dans ce hadith que le dua est bénéfique de ce qui descend comme épreuve ou de ce qui ne descend pas. C'est-à-dire soit il y a une épreuve ou pas, le dua est toujours bénéfique. Et le dua, Rasoul alayhi salatu wassalam ici nous explique deux forces. L'une de ces forces descend du ciel et l'autre remonte de la terre, exactement du cœur des croyants, du croyant et de sa langue. Quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, le dua est bénéfique de ce qui descend ou de ce qui ne descend pas. Et le dua et l'épreuve, le dua et l'épreuve se rencontrent entre le ciel et la terre et se luttent entre eux jusqu'au jour du jugement. يعني أن الإنسان عندما يبتلى، والبلاء من الله عز وجل، والحمد لله على كل حال، والحمد لله على قضائه وقدره، وأسأل الله عز وجل أن يلطف بنا فيما جرت به المقادير، وأن يجعل ما قدره لنا فيه عاقبة رشد. إذن الابتلاء ينزل من السماء، ولكن المؤمن رفع يديه إلى الله ودعا الله. دعاء هذا طلع صعد، عندما صعد التقى بالبلاء، يتعاركان إلى يوم القيامة. يعني الدعاء ما يخليش البلاء ينزل على مولاه على صاحبه، وكذلك البلاء يحاول أن ينزل على صاحبه ليصيبه. ولكن قوة الدعاء، هذا يرجع إلى قوة الدعاء، قوة الدعاء وقوة نية وإخلاص صاحب هذا الدعاء. فإذا كنت مخلصا في الدعاء غلب دعاؤك هذا البلاء فصعد إلى السماء. Alors l'épreuve et le dua se rencontrent parce que l'épreuve descend du ciel. Toi, le croyant a levé ses mains en faisant le dua. Si son dua était sincère, si lui-même était sincère dans ce dua, s'il implorait Allah Azza wa Jalla avec humilité, il va se rencontrer avec le que va se passer entre le dua et le bala. L'épreuve va essayer d'empêcher le dua de monter au ciel, et le dua lui-même va empêcher de l'épreuve de descendre sur l'homme, sur l'être humain. Mais si le dua a été puissant, il va vaincre l'épreuve et il montera vers Allah tabaraka wa ta'ala pour l'exaucer. Quoi qu'il en soit, mahma hasara fi tilka al-halatayn huwa min qada'i Allahi wa qadarihi. Tout ce qui va se passer entre les deux cas, cela fait partie du destin d'Allah tabaraka wa ta'ala. إذن أيها المسلمون عليكم بالدعاء فإنه سلاح المؤمن ونور السماوات والأرض. Accomplissez le dua
Faites en sorte que le dua vous accompagne dans votre vie, dans votre journée, dans votre nuit, dans tous les moments de votre vie, car le dua est l'armure du croyant. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يرزقنا وإياكم حسن العاقبة. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، لدينا مسألتان هما أصل العلاج المؤمن من جميع أمراضه من الذنوب والمعاصي، من الأمراض البدنية، من الأمراض النفسية، مما يتنزل عليه بين الحين والآخر من ابتلاءات، من هموم، من أحزان، من وغيرها ومثيلاتها. أيها المسلمون، كل ذلك دواؤه دواءان، ألا وهما الدعاء والقرآن الكريم. فإذا قوينا في أنفسنا، قوينا علاقتنا مع هاتين المسألتين أو هذين الأصلين، كنا بخير والحمد لله. فالواجب على المسلم أن يجعل من الدعاء ومن القرآن نبراسا له يضيء به طريقه. أيها المسلمون، إن كتاب الله عز وجل هو ذلكم النبراس الذي أنزله الله عز وجل على حبيبه صلى الله عليه وسلم. ولكن المؤسف أنه ابتعد عنه كثير من المسلمين، فأمسوا في علاقتهم مع كتاب ربهم عز وجل في علاقة سطحية لا تتعدى قراءته إن كانوا يقرؤونه. Mes chers croyants, le dua et le Coran, ce sont deux choses que nous devrions renforcer, vers lesquelles nous devrions renforcer nos relations, car ce sont les deux remèdes de toutes les maladies, de tous nos péchés, de toutes nos angoisses, de toutes les épreuves, de tout le mal que l'homme a connu. Le dua. Allah Azza wa Jal, Allah tabaraka wa ta'ala يقول في كتابه العزيز: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته، يعني عن دعائه، سيدخلون جهنم والله يغضب إن تركت سؤاله وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب. كيف بالعاقل أيها المسلم أن يسأل الناس ويمد يده إلى الناس حتى يأتي يوم القيامة والعياذ بالله وليس في وجهه مزعة لحم؟ يسأل الناس والإنسان يغضب عندما تسأله مرة مرتين ثلاثة، يخدمك ويقول لك سأخدمك تعال إلي، ولكن في آخر المطاف سيأتي يوم من الأيام سيمل هذا الإنسان ويغضب وييأس ويقنط منك وينظر إليك بعين احتقار. ولكن الله تبارك وتعالى كلما سألته أجابك، كلما دعوته أعطاك تبارك وتعالى. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون الله عز وجل، يدعونه يسألونه حتى الملح كما جاء في الحديث. Ne soyez pas désespérés de la miséricorde d'Allah, mes chers croyants. Faites que le dua, imaginez, saviez-vous que le dua fait partie des grands principes de notre aqidah, de notre dogme, de la foi du croyant. Et Allah Azza wa Jal se met en colère si tu ne l'implores pas. Implorez votre Seigneur, mais avant d'implorer Allah tabaraka wa ta'ala, éloignez-vous du haram. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. نسأل الله العافية واللطف.
فالإنسان يقول نحن دعونا الله عز وجل ولم يستجب لنا. هذا أولا قلة الثقة بالله، فيه قلة الثقة بالله عز وجل. ثم إن الدعاء له قواعد وله ضوابط وله أصول، أن تبتعد عن الحرام، أن تخلص لله عز وجل في دعائك، أن تتيقن أن الله عز وجل سيستجيب لك. Il faut savoir que dans le dua, ce sont des règles à respecter. Tu dois t'éloigner du haram. Quand le prophète alayhi salatu wassalam a cité un homme qui était décoiffé, un homme qui était épuisé par le voyage, qui avait des vêtements pleins de poussière, qu'il implore Allah, il lève ses bras en implorant Allah, mais sa nourriture haram, ses vêtements sont haram, sa vie est du haram. Comment veut-il qu'Allah exauce ton dua? Il faut savoir qu'il faut s'éloigner du haram pour qu'Allah exauce notre dua. Une autre chose, il faut être sincère envers Allah Azza wa Jal. Et la troisième, la plus importante, et chacune est importante, c'est il faut avoir la confiance totale envers Allah Azza wa Jal qui va exaucer. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وترد بها الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم شفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وانصر بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.